বাৎসরিক উরুস অনুষ্ঠিত হলো দক্ষিণ সাকুরাইল হালি শহরে। উরুস হলো দক্ষিণ এশিয়ার সুফি সাধকদের মৃত্যুবার্ষিকী পালন, যা সাধারণত দরগা বা মাজারে অনুষ্ঠিত হয়। এটি একটি ধর্মীয় উৎসব যেখানে ভক্তরা তাদের গুরু বা দরগাহের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। তেমনটাই দেখা গেল সকল ভক্তদের মধ্যে। অনুষ্ঠান শুরু হয় 4 জুন, শেষ হয় 5 জুন। মাজারের যিনি সাধক বাবা আন্দাজ শাহ ওয়ারসি এবং সেবক বাবা হুজুর তানবীর শাহ ওয়ারসির ভক্তরা গ্রামের আশপাশ থেকে শুরু করে রাজ্যের বাহিরে থেকে আসেন এই দরবারে। ভক্তরা জানান 2016 সালে মাজারের এই কাজ শুরু হয়, এখনও কাজ চলছে 2023 সাল থেকে। বাৎসরিক উরুস উৎসব পালন করা হচ্ছে। এক ভক্ত জানান, মাজারের যিনি সাধক আছেন হাজি বাবা আন্দাজ শাহ ওয়ারসি অনেক মাহাত্ম্য আছে, যার জন্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে এমনকি দেশের বাহিরে থেকেও ভক্তরা আসেন। মানুষের সেবাই মূল ধর্ম, সেই বিশ্বাস আশ্বাস নিয়েই এই দরবারে আসা, এমনটাই জানাচ্ছেন ভক্তরা। দুদিনের এই অনুষ্ঠান ঘিরে নাতে রাসুল ও কাওয়ালি পেশ করা হয়। শেষ দিনে অসংখ্য ভক্ত অংশগ্রহণ দুদিনের এই অনুষ্ঠান ঘিরে নাতে রাসুল ও কাওয়ালি পেশ করা হয়। শেষ দিনে অসংখ্য ভক্ত সহ সাধারণ মানুষকে ভোজন করানো হয়। এছাড়া মেডিকেল ক্যাম্প বসে সাধারণের জন্য। ব্যুরো রিপোর্ট, আমাদের টিভি। এই যে মাজার আছে, মাজারে শুনলাম যে যিনি গুরু আপনাদের গুরু আছে তার কবর আগে থেকেই খুলে রেখেছেন, এখনো কিছু কবরে একটু কাজ হচ্ছে, এটাকে কি বলবেন? আপনাদের ধর্মীয় ভাষায় এরকম কি করা যায়? देखिए, पहले हम लोग को समझना होगा कि कब्र क्या है, मजार शरीफ क्या है। कब्र जो होता है एक नॉर्मल इंसान जो दुनियादार होता है, तो पहले हम लोग को समझना होगा कि कब्र किसका होता है और मजार शरीफ किसका होता है। दोनों अलग चीजें। कब्र जो है वो दुनियावी में जो है वो अपना काम करने आए, दुनियावी घर का काम और ये सब करके फिर दीन का काम पूजा पाठ करके, जो नॉर्मल एक ह्यूमन लाइफ साइकिल जो हम लोग है, जो साइंस में 60-70 अभी के टाइम में जो है, तो उन लोग के लिए बना है कब्र। हिंदू सनातन धर्म में उन लोग को जला दिया जाता है। और इधर क्या मजार सिर्फ उनके लिए बना है जो अपना क्रिएटर, जो अपना गुरु से मिल चुका है, जो वो समझ सकता है कि क्या इस प्रगति में छुपा क्या है, जो छुपा जो अनंत जिसको बोलते हैं, जो अनंत को पा लिया, उसके लिए बना है मजार शरीफ। जैसे सनातन धर्म में क्या होता है कि जब कोई समाधि लेता है तो या उनको जल में समाधि दिया जाता है या थल में दिया जाता है, और बाकी नॉर्मल को हम लोग जला दिए जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो गुरु जी है, जो अनंत काल को लेके बैठ गए, वो जो समझ गए कि क्या हो रहा है, वो समझा रहे, इतना ज्ञान दे रहे कि ऐसा करो वैसा करो, तो वो ऑब्वियसली एक नॉर्मल आदमी से एक ऊपर होते हैं जो समझ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए मजार शरीफ बनता है। अगर कोई चीज प्रूव हो जाता है तो उसको साइंस बोल दिया जाता है। लेकिन फेथ एक ऐसा चीज है कि पहले मानो बाद में प्रूव होता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि आफ्टर डेथ क्रिश्चियनिटी, मदर टेरेसा पहले जब जिंदा थी, उनके मरने के कुछ साल तक सेंट घोषित नहीं किया गया, लेकिन मरने का एक लिमिटेड पीरियड के बाद उनको देखा गया कि वो कैसा है उनको, तो उनको सेंट घोषित किया गया। तो ये दो अलग चीज है, एक कब्र अलग होता है, एक मजार शरीफ अलग होता है, एक सेंट अलग होता है, एक नॉर्मल पीपल अलग होता है। एक सनातन धर्म में एक गुरु का ये समाधि अलग होता है और एक जलना अलग होता है। तो ये सब चीज है नॉर्मल, जो समझना चाहिए दिमाग खोल कर। শেষ প্রশ্ন। हाँ प्लीज। সেটা হচ্ছে মৃত্যুর পরেই তো কবর দেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে, কিন্তু কিন্তু আগে থেকে মানে দেখুন, এটা ক্লিয়ার আছে কি আমরা সূরজকে সানকে দেখছি গ্লো করছে, কিন্তু যখন আপনি রিসার্চ করবেন ওইটা একটা একটা গোলা আছে যার মধ্যে আপনার অ্যাসিড আছে, ওটা গ্লো করছে না, রিফ্লেক্ট করছে, যেরকম মুন রিফ্লেক্ট করছে, আমরা দেখতে পারছি না। ঠিক আছে, এটা একটা আমি এক্সাম্পল দিয়েছি। আর এটা আপনি বলতে যাদের জীবিত আছে কিন্তু এই শ্বাস নিচ্ছে লেকিন আরাম করে নিয়েছে। তো যে দুনিয়াদার, যে আমরা জিন্দা আছি, আমরা যেরকম কাজ করছি, টাকা কামাচ্ছি, বাড়িতে দেখছি, বাচ্চা লোককে দেখছি, যে ব্রহ্ম সেন্সে আমরা ফেঁসে আছি, এরা ওদের থেকে দূর আছে। তো এক ওয়ান টাইপ অফ এরা ওর মানে কি হ্যাঁ, মানে কি এরকম মুর্দাই আছে, মিসলে মুর্দা। আপনি এক্সাম্পল দিতে পারেন কি এরকম মুর্দা হয় কি
আপনাদের যখন জল চাইবে না খানা চাইবে, নিজের থেকে ভক্ত जो দেবে ওরা গ্রহণ করে নেবে। তো এরা এরকম আছে, আমাদেরকে যখন খেতে পাবো তো আমরা খানা চাইবো, এরা চাবে না, এরা চুপ করে বসে থাকবে, আমাদেরকে দিতে হবে। হ্যাঁ, এর রিটার্নে আমরা কি পাচ্ছি? আমরা জ্ঞান পাচ্ছি, আমরা হিউম্যানিটি কি হয় ওইটা শিখছি, সোসাইটিতে কমিউনিটিতে কিরকম বসা উঠা যায় ওইটা আমি পাচ্ছি, আমাদের ফেথ যে আছে ওইটা পাচ্ছি। তো এর রিটার্নে আমরা এটা পাচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ওয়াসিম ওয়ারসি। আপনি এখানকার ভক্ত? আমি এনার শিষ্য আছি, হাজি বাবা আন্দাজ শাহ ওয়ারসি আর এনার ট্রাস্টের আমি ট্রাস্টি হচ্ছি। আপনাদের এই যে আজকে উৎসব চলছে, কাল থেকে শুরু হয়ে গতকাল থেকে, মোটামুটি এই কাজ মানে একটা ভিত্তিপ্রস্তর কবে থেকে শুরু হয় হয়েছে? हम लोग का जो उर्स स्टार्ट होता है वो 4 जून से 5 और 6 तक चलता है और ये हर साल जून में ही हम लोग किया जाता है ये मजार शरीफ का। এই যে কত সাল থেকে কাজ শুরু হয়েছিল? ये मजार शरीफ का काम 2016 से शुरू हो गया है और 2023 से यहाँ पे उर्स हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं करना, उर्स मनाना। যিনি দায়িত্বে আছেন, যাকে বলা হয় আপনাদের ভাষায়, তো তারা কতজন আছেন এবং তাদের যে এখানে মানুষ যে আসছে আস্তে আস্তে করে কিসের টানে আসছে? मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, यहाँ का जो मेन होल एंड सोल है हाजी बाबा अंदाज शाह वारसी और और तनवीर शाह वारसी। ये इनके गाइडेंस में हमारे ट्रस्ट जो है वो काम करते हैं यहाँ का उर्स का लेके और सोशल वर्क भी, और इससे खुश होके हम सारा जो बाहर के लोग हैं इससे खुश होके वो लोग आते हैं, खुद पार्टिसिपेट करते हैं ये अच्छे काम में कि हम लोग भी ये अच्छा काम करें, हम लोग भी इससे जुड़े। इससे हो गया हम लोग का सोशल वर्क और डिसिप्लिन, जो फकीर सरकार आलमपना वारिस पाक का जो डिसिप्लिन, मोहब्बत और जो कम्युनिटी का जो टीचिंग था वो हमारे गुरुजी हर सबको सिखाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्रॉपर एक कम्युनिटी के साथ ही हम लोग जुड़े, यहाँ पे हर कम्युनिटी जो है वो लोग आते हैं, यहाँ पे ज्ञान का प्राप्ति करते हैं। दुनियावी जो पढ़ाई है उसके बावजूद हम लोग को कैसा रहन सहन बसर करना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, economy, liberty of thought, expression, belief, faith and worship। ये जो है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव एंड फेथ एंड वर्शिप जो है इसको हम लोग जो एक्सपैंड करके इसको दिमाग में बताते हैं कि ये जो बस 3 लाइन नहीं है, इसको हम लोग कैसे समझाते हैं कि वर्शिप, फेथ भी एक हिस्सा है हिंदुस्तान का। तो ये जो है हम लोग ये सब टीचिंग देते हैं, हर कम्युनिटी छोटा हो बच्चा हो यहाँ पे ज्ञान देते हैं। और जो भी यहाँ पे जो गरीब है, जिनको पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन किसी कारण से पढ़ नहीं पाए, हो सके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या हो सके कोई भी एक कारण हो, कोई भी रीजन है, मल्टीपल रीजन हो सकता है, तो हम लोग उन लोग को भी सपोर्ट करते हैं कि फ्यूचर में वो जो है अगर कहीं भी वो चले जाए लेकिन हमारे मजार शरीफ की जो मिट्टी है उसका नाम वहां तक जाए। हर सितारा जो है एक ही जगह चमकेगा वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कोई इस जगह में जाए, कोई कनाडा, कोई लंदन, लेकिन ये मजार जो है, आसमान जो है वो एक ही रहेगा, वैसी मिट्टी एक ही रहेगा। ভক্তরা কত দূর থেকে আসছে? भक्त का कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमारे पीर भाई जो हो गए, जो मेरे गुरु भाई हो गए, वो अभी मैं हावड़ा सकरेल में हूँ, हाली सर उत्तरपाड़ा यहाँ भी है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी है, कोलकाता में भी है, वर्धमान में भी है। अगर हम बंगाल से बाहर निकले, बिहार, झारखंड, मुंबई, दिल्ली, अगर इंडिया से बाहर निकले, कनाडा, लंदन, तो हम लोग हर जगह फैले हैं और एक सक्सेस है। ऐसे नहीं कि हम जस्ट फैल गए हैं, लाइक प्रॉपर हम लोग को एक ड्रेसिंग डिजाइन करके ऐसे हम लोग गए हैं कि जहां भी है किसी ना किसी का हम लोग हेल्प ही कर रहे हैं। ने বাবার আস্তানাটা বানানো যায় জায়গাটা, যাকে আমাদের উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজ দরবার বলে, আস্তানা বলে। ওনার পর্দা পর যেখানে আস্তানা হলো সেইখানে ওনার সমাধি। এই তরিকা হতে পারে কোন জায়গা অন্য জায়গা পর্দা হয়ে গেল, এটা কোনো জরুরি নেই কি সেইখানেই ওনার সমাধি হোক।
যেখানে আস্তানা বানাতে উনি হুকুম করে দেন যে আমার সমাধিটা, আমার শরীরটা, যেখানে আমি জায়গাটা আমার করা রয়েছে, আগে থেকে হুকুম করে দিন যে আমার যদি পর্দা হয়ে যায় এই জায়গায়, কিন্তু আমাকে সেইখানে নিয়ে যাবে। ও আগে বলে দেওয়া হয়েছে। আর যার বলার নেই কিছু, তখন এইখানে ওই সেই প্রশ্নটা উঠবে যে আবার বাবাকে কোথায় নিয়ে যাবো। কিন্তু বাবা যদি নিজে জীবনে বলে দিলেন আমাকে সেইখানে রাখবে, তো ওনার হুকুমটাই ওনার চেলার জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস। উনি বাবাকে নিয়ে এসে এখানে, হ্যাঁ, জায়গাটা তৈরি হয়ে গেল। ওই যেদিনে পর্দা করবেন, শরীর ছাড়বেন, তো ওনাকে এইখানেই পর্দা করা যাবে। উনি এইখানে পর্দা করবেন তো এইখানেই থাকবে। যদি অন্য জায়গায় পর্দা করে গেলেন শরীরে, ওইখান থেকে তুলে নিয়ে সেইখানে পর্দা। আমার নাম দুলারা বার্সি, এমডি দুলারা বার্সি।